mga choy sa wala pa day makabalo mao to niya mong balay wala pa ni matapos kinagpundo pa mi kwarta kay ang budget mang gining balaya 5 million kaning nagasto tuod na mong diriya nga balaya katunga pa man tuod ni pero 2 million na grabe manggod ka mahalang materialis karon kay nakauli man lang kita sumulaag ta dito sa sentro ng kantilan kay murag lailay man sa ilaya ug kung mangutana mo asagi ka ng kwarta ay mo kabalaka kay karon istoryahan ta mo kana nga among gipatukod nga balay katas na sa among negosyo mangutana mo unsa among negosyo beauty product unya kung gusto ninyo masuwayan ani ra mo diri sa tindahan basing makaingon mo grabe dai ni ka epektibo mao nang nakatukod mi sa among balay kay grabe ka original ang product na mo for anti-melasma pimples no cream no sunblock naka SPF 80 na siya asa pa man ka nya dili pa gyud hapdos sa naong maghapdos ra imong naong kung dugayon ni magbabad ang sabon sa naong nimo mao nang hapdos gyud ini gamit unya mangutana pa mo kung asa gikan mao nang kamo kanang mga marites diha ayaw man si patakag istorya nga nay nakaamot diha bisag may tsingko wala gyud tawon bisag singot buling wala amo ana tanan diha sa negosyo gyud nang namo wala gyud tawon mi pasagdi sa Ginoo basta kita perminti nagsampit lang kita sa Ginoo bisag unsa kadako nga problema ug kung unsay naa sa ato karon kabalo na ta mo kontento kay basik pohon sabayan na ta sa panahon makapaldo ra ta.